Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing well today. I welcome you all to Mahir Adviyat's second batch of graduation ceremony. And I know a lot of you would be anticipating कि आज हमें सर्टिफिकेट मिलेगा और क्या होगा आज की सेरेमनी में. आज हमारे एक गेस्ट स्पीकर्स भी हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे. And we'll start our ceremony with the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. Okay, dear students, we'll begin our ceremony now. And in the starting, I would like to thank all of you for enrolling into this program. And I hope you learned a lot of great stuff during this session. And this learning experience is also a learning experience for us as well, because a lot of the times when you share your feedbacks, your experiences, it gives us an opportunity to learn about the workplace challenges that you are facing, and your experiences that you share with us also plays a valuable part in the training program. So I would really appreciate and thanks all of you who joined in during the discussion sessions and make this training program very interactive. And I would like to take this opportunity to also thank our trainers who a lot of them were asked to join us because of the rich experience they had. They weren't professional trainers, but they were subject matter experts who knew their background quite well, and we asked them to conduct sessions for you, and a lot of them were excited and they selflessly wanted to help and contribute towards the community. And I want to share that a lot of them had to sign memos, fight with their organization, because a lot of the times these kind of events create a conflict of interest between the organizations. So because of that, a lot of our trainers had to talk with their management
agree with them, convince them to let them participate in this training program and share their valuable insights and feedbacks and their experience with you. So I hope you all gained a lot of information from them. And believe me, this training, the commencing of this training is not very easy for us as well, because a lot of the times when you are trying to do something new in the field, there are certain challenges that you have to face. So Alhamdulillah, this training went well, and I hope that inshallah in future we will be able to conduct similar trainings as well. So thank you for joining in, and thank you very much for all our trainers who joined in during this session. And we have a few minutes to wait for our speaker to come in, and these few minutes I would like to dedicate to you guys to share anything that you want, that you learned, that you were not able to share during the sessions, and you would like to add up towards this training program. And also, if you could turn on your video so we could be able to see you and understand you well. So please go ahead and share your experiences with us. So you can turn on your video and your microphone as well. शाहिद खान, आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप लोगों ने इतना अच्छा मौका फराहम किया हमें, और इतने अच्छे तरीके से हमने सीखे इसमें। ख़ास तौर पर आप लोगों के जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस थे वो हमने बहुत कुछ सीखे। थ्योरी तो हम रोज़ लोग सीखते रहते, लेकिन जो आप लोगों के लाइफ में आप लोगों ने जो सीखे, जो एक्सपीरियंस हुए, उनसे हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इंशाल्लाह हम आगे अपनी लाइफ में इनको इम्प्लीमेंट करके और इंशाल्लाह इन पर हम अमल करेंगे और अपना अच्छा और बेहतर करियर बनाएंगे। सॉरी मैं फार्मेसी में हूँ, तो इसलिए अगर कोई कस्टमर वगैरह आएगा तो मैं उठूंगा, उनको अटेंड करूंगा, तो इसके लिए मैं भी सॉरी कहता हूँ। जज़ाकल्लाह। No problem, and thank you very much for sharing your experience. And हमारी कामयाबी इसी में है कि आप यहाँ से कुछ सीख के जाएं, और जो भी चीज़ें आप यहाँ पर लर्न करी हैं, आपने इतने सारे हमने सेशंस करवाए और इतनी सारी चीज़ें आपने यहाँ पर सीखी, वो उसी हमारे लिए भी फ़ायदेमंद होंगी उसी वक्त, और आपके लिए भी जब आप उनको अप्लाई करेंगे। सो शायद आपने जितनी भी चीज़ें यहाँ सीखी, तो उनमें से कैसी चीज़, कौन सी ऐसी बात आपको ऐसी लगी कि ये मुझे अपनी कम्युनिटी फार्मेसी में जहाँ आप काम करते हैं वहाँ मुझे अप्लाई करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, जो प्रिस्क्रिप्शन वगैरह आती थी मैं उनको आपके जो सेशन अटेंड करने के बाद मैंने उनमें बहुत से ड्रग इंटरेक्शन देखे, मैं उनसे मिला। खास तौर पर जो यहाँ पर मुझे बहुत बड़ा मजा आता वो डेंटल जो प्रैक्टिस थी उसमें वो लोग डबल एनसेड प्रिस्क्राइब करते थे। तो खैर यहाँ पर तो इतना एजुकेटेड एरिया नहीं है, तो मैं उनके पास गया, मेट्रिकुलेट थे वो, मैंने उनको समझाया कि इस तरह से दान गदर तो दो दो इंसेट दे देते आप लोग, दान गदर तो बहुत अच्छा सा हो जाएगा, लेकिन इससे मैदे में परफोरेशन वगैरह हो सकती है। तो मैंने ये बहुत मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए कि मैंने इनको बहुत बड़ी गलती से बचाया है। इनको इस तरह मैं और भी ड्रग इंटरेक्शन चेक करता रहता हूँ यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर की मदद से, जिससे मैं चाहता हूँ कि मेरी कम्युनिटी में जो मेडिसिन जो ड्रग्स है उनकी सही तरीके से मॉनिटरिंग हो, सही तरीके से ड्रग्स थेरापी मैं करूँ इनकी। बहुत ज़बरदस्त बात आपने शेयर करी। फार्मासिस्ट का काम ही ये है कि वो फार्मेसी में बैठा हुआ है, उसके पास प्रिस्क्रिप्शन आ रहे हैं, और जब तक कि वो अपनी स्किल्स को अप्लाई नहीं करेगा, ड्रग इंटरेक्शन एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें ज़रा सी भी आप ऊंच नीच हो जाए तो पेशेंट के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। एंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग इट। एंड अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे और इस कामयाबी का अजर दे, और जो आप काम कर थैंक रहे यू हैं जी। कम्युनिटी के लिए उसको आप ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। आमीन, थैंक यू जी। मैडम फिर मुझे ही इजाज़त दें, मैं फिर जी जी सर, आप बिल्कुल अपना इनपुट दें। मैं जानबूझ के बोलना नहीं चाहता कि जितने बाकी हमारे यंगस्टर्स हैं वो अपने ख्यालात का इज़हार करें तो ज़्यादा अच्छा है। मेरी वैसे भी कैपेसिटी इस ग्रेजुएशन में वो तालीम बालगा एक हमारे वक्तों में आया करता था ड्रामा, तो वो मुझे याद आता है। मेरी हैसियत तो वही है, मगर फिर भी मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि I was very impressed with the standard of presentations, और जो आपने मेहनत की, सिलेक्शन की आपके टीचर्स की, और उन्होंने
وہ کہتے ہیں نا کوزے میں بند کیا ہے دریا کو. تو اس شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں جتنی انفارمیشن انہوں نے ٹرانسفر کی ہے اس کے لیے بھی انہیں داد دینی چاہیے. اور یہ ایک اچھے پریزنٹر کا ایک خاصہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیفیکلٹ ٹاپکس کو, لمبے ٹاپکس کو کنسائز کر کے سمجھا بھی دے اور لوگوں کو بینیفٹ بھی ہو. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں یہ بہت سکسیزفل کورس تھا, اور آئی ایم شیور کہ آپ اس کو چلاتے رہو گے تو ود دا پیسج آف ٹائم یہ اور امپروو کرتا جائے. تھینک یو ویری مچ سر. ٹو نو کہ آپ کو ایریاز آف امپروومنٹ کہاں کہاں ہماری نظر آئی, کہاں ہم امپروو کر سکتے ہیں؟ نہیں, میں صرف تعریف نہیں کر رہا, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, میں ریسرچ اور ایجوکیشن میں بہت حد تک انوالوڈ ہوں. اس وقت بھی میں پریزیڈنٹ ہوں پاکستان آرتھروسکوپی سوسائٹی کا, اور ہمارے سیشنز ہوتے ہیں, ورکشاپس ہوتی ہیں آل اوور پاکستان. ابھی ہم اپنی اینول کانفرنس کرنے جا رہے ہیں نومبر میں. تو یہ جو سٹینڈرڈ آپ لوگوں نے مینٹین کیا ہے اس کے پیچھے کافی محنت ہے, اور یہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہوتی. اس میں آرگنائزیشن ہے, اس میں ٹاپکس کی سلیکشن ہے, کیا کہنا ہے, کیا بتانا ہے, یہ چیزیں ایکسپیرینس سے ہی آتی ہیں. اور اس لحاظ سے میں نے کہا کہ یہ بہت مجھے پروفیشنل لگا ہے, اور اس کا جو سٹینڈرڈ ہے, یعنی ہر چیز امپروو کی جا سکتی ہے, مگر اس وقت بھی دس از ویری ویل ڈن. اور آئی ایم شیور کہ آپ کے جتنے گریجویٹس ہیں they would have benefited. Thank you very much sir. اس میں کچھ ٹاپکس اور بھی ایڈ کر سکتے ہو with the passage of time جو کہ اور ریلیونٹ ہوں گے, تو وہ امپروومنٹ تو آتی رہے گی. تھینک یو ویری مچ. آپ کا فیڈ بیک واقعی بہت موٹیویشنل تھا ہم لوگوں کے لیے, کیونکہ واقعی آپ نے صحیح کہا کہ اس کے پیچھے بہت محنت ہوتی ہے. بعض دفعہ ہم لوگ رات بھر جاگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہماری کمپلیٹ ہو جائے, یا اینڈ وقت پہ کچھ نہ کچھ چیلنجز آ جاتے ہیں جس کو ہم اینڈ ٹائم پہ سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوری ٹریننگ کے دوران آپ نے ہمیں اتنی اچھی انفارمیشن دی, اپنے اتنا اچھی ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا. دیٹ واز ویری ویلیوبل. اور ہمارے اس پلیٹ فارم پہ جہاں پر صرف فارماسسٹ تھے, اس میں آپ ہمارے ساتھ آئے تو ہمیں بھی ایک یو نو بینگ اے فارماسسٹ آپ کا ایک وہ بیریئر ہوتا ہے آپ کے نا نیچرلی. اصل میں یہ وہ متس ہے جو کہ آہستہ آہستہ ختم ہونی چاہیے. زمانہ اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور نالج کا اتنا ایکسپلوژن ہو رہا ہے کہ ایک آدمی ہر چیز کے اوپر ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا, اور یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ایک فزیشین بھی ہر بات کو جانتا ہوگا وہ بھی پروبیبلی صحیح نہیں ہے. تو اس سلسلے میں جتنے کنٹریبیوشن یہ ملٹیپل اسپیشلٹیز کی طرف سے ہو اتنا ہمارے پیشنٹ کے لیے بینیفٹ ہوگا. تو میں تو اس میں بلیو کرتا ہوں کہ یہ ٹیم اپروچ ہونی چاہیے اور وہ بینیفٹ دیتی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ خالد صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ہی آئی وڈ لائک کہ ندا نجمی ہمارے گیسٹ اسپیکر جو ہیں وہ آ چکے ہیں, تو پلیز آپ ان کا انٹروڈکشن کروا دیجیے. ہاں جی, Nadeem Zia basically have 30 years of experience in pharmacy practices, teaching, training and research in different countries like Canada, Qatar, Saudi Arabia and Pakistan. He's a editorial board member of Journal of Pharmaceutical Policy and Practice and currently working as a hospital pharmacist in Qatar. Nadeem Zia basically is a big advocate of community pharmacy in Pakistan, and thank you so much sir for giving us your precious time, and we would really like کہ آپ تھوڑا سا ہمارے intern سے جو ہے وہ بات کریں. Thank you very much. Assalamu alaikum Khalid Shah sahab اور all the student and best ماہر ادویات ٹیم کے ممبر. میں آپ سب لوگوں کو آلموسٹ سر ویلکم ٹو دی فورم. تھینک یو. میں آپ سب لوگوں کو ماہر ادویات کے جو فیس بک گروپ ہے اور آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہے اس کو مانیٹر کر رہا ہوں.
اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے یہ انیشیٹو لیا, نمبر 1. سیکنڈ یہ کہ آپ نے اس میں جو کوالٹی پروڈیوس کر رہے ہیں, جو آپ کے آنسرس ہیں فیس بک پہ, جو لوگ پبلک پوچھتے ہیں دوائیوں کے بارے میں ایز اے میڈیسن ایکسپرٹ, از 100% is so good and very logical and evidence based. So congratulations. سیکنڈ, جتنے بھی ٹریننگ جنہوں نے کی ہے, میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ میں میرے 30 کے ایکسپیرینس میں سب سے کی 2 لرننگ ہے میرے لیے. نمبر 1 کہ میں اسمارٹ نہیں ہوں, نمبر 2 کہ میں ہارڈ ورک کروں. تو جو چیز میں نے 30 ایئر لگا کے لرن کی ہے, آپ لوگ وہ اس دور میں جہاں آن لائن ہے آپ 1 ایئر میں کر سکتے ہو. دیٹس دا بیسٹ. جب میں نے کیریئر اسٹارٹ کیا تھا, خالد شاہ صاحب جانتے ہیں, اس وقت لائبریری میں بک ایشو ہو جائے تو آئی وڈ سیلیبریٹ, آئی ول بی ویری ہیپی, او مجھے بک ایشو ہو گئی, میں اس ویکینڈ پہ اس کو پڑھوں گا. اور ناؤ یو ہیو آل دا ایکسیس آن لائن, ہاؤ مچ یو وانٹ ٹو لرن. سو دس از امیزنگ. My personal example, I started from a small town in Sindh, Ghodki, close to Sakkar. Then I did my bachelor from Balochistan University. I thought, oh my God, I would be just not good in pharmacy career as a pharmacist. But guess what? If you keep working hard and keep reaching high, our pharmacists mostly, I believe, globally in Pakistan especially, we don't reach high. We are very limited in our vision. I will suggest you please explore. Sky is the limit. جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ آسمان پہ ستارے اور بھی ہیں, کچھ اس طرح. تو بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. کوئی 3 سال پہلے سوچ سکتا تھا کہ ماہر ادویات آن لائن آپ کو فری دوائیوں کے بارے میں انفارمیشن دے گی. سو دس از دا چینج. اور میں آپ کو ایک ہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنے چاروں طرف دیکھیں, مینٹور ڈھونڈیں, انوالو ہوں اور ایکٹیولی پارٹیسپیٹ, لائک دس از یور ریسپانسبلٹی ٹو لرن. And not only learn, always get the skill. First knowledge, then skill and practice. If 3 words you remember in your life, number 1, get the knowledge, practice the skill, and keep practicing, you'll be master. Thank you. تھینک یو ویری مچ ندیم صاحب فار شیئرنگ سچ اے ویلیبل انسائٹ. اور یہ جو آپ نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ جو جرنی آپ نے اسٹارٹ کری فرام دا ٹائم جب لائبریری میں بکس جو ہیں وہ ایشو ہو جائیں تو وہ بہت بڑی بات تھی, اینڈ اب آن لائن آ گیا. سو ہم لوگ بھی جو ابھی گریجویٹ کر کے نکلے ہیں, ہمارا ٹائم بھی کافی پرانا ہو گیا ہے, کیونکہ اس وقت انٹرنیٹ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو رہا تھا اور ہمیں اسائنمنٹس دیے جاتے تھے کہ ہم اس میں سے انٹرنیٹ سے سرچ کر کے وہاں سے چیزیں نکال کے دیں. بٹ اس میں بھی اتنی انفارمیشن رچ نہیں ہوا کرتی تھی. بٹ اب یہ ہے کہ دیر آر سو مینی پلیسز ویئر یو کین انٹریکٹ وتھ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز, ویئر یو کین لرن فرام دیم. There are so many free webinars and free educational programs, and even the paid ones are extremely good. So with that flood of information, اگر ہم پیچھے ہیں, so that is, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ that is lack of our own vision. ہم اپنا ویژن بہت چھوٹا بناتے ہیں, پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم جب ویژن ہمارا چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو ایم بھی ہم اسی طرح سے کرتے ہیں, سلولی, اور وہاں تک جب پہنچتے تو ہمیں لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا. تو اگر ویژن ہمارا ہائی ہوگا, جیسے آپ نے کہا کہ اسکائی از دا لمٹ, تو جتنی آپ لمٹلیسلی اپنے آپ کو سوچیں گے کہ ہمیں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا, اتنا آپ جو ہے وہ ہائیلی ایم کریں گے اپنی چیزوں کو. اور اس اسٹیج پہ جہاں ہمارے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو ابھی گریجویٹ ہو کے نکلیں گے, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ جو ہے وہ اپنا ویژن بہت اسٹرانگ بنا کے نکلیں, اور ویژن اسٹرانگ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی. تھینک یو ویری مچ ندیم صاحب, اٹ واز این آنر ٹو ہیو یو ہیئر. میں بھی جی اگر کچھ 2 لفظ ایڈ کر دوں, جی آئی ووڈ لائک ٹو سیکنڈ ندیم صاحب آن ہز کمنٹس. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس زمانے میں تو لائبریری ہی ایک اچھے اسٹوڈنٹ کی جاگ پناہ ہوتی تھی, اور ہم راتیں بھی لگایا کرتے تھے صرف کوئی ریسرچ پیپر ڈھونڈنے کے لیے,
اور وہ جرنلس کے پیچھے جایا کرتے تھے. اب تو زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ ایک کی ورڈ ڈالیں گوگل پہ اور آپ کو وہ ساری کی ساری لسٹنگ مل جاتی ہے. مگر میں بھی یہی کہوں گا کہ جو بات ابھی کر رہے تھے کہ محنت, اس کے لیے میں ورڈ استعمال کروں گا پرسسٹنس. ہم لوگ تھوڑا فیلئر سے گھبرا جاتے ہیں. اسٹوڈنٹس کو, ینگر جنریشن کو فیلئر سے گھبرانا نہیں چاہیے. اف یو آر پرسسٹنٹ ان یور ورک, آپ کو الٹیمیٹلی سکسیس ملنی ہی ملنی ہے, اور وہ محنت کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. اور کیریئر میں ابھی انہوں نے جیسے کہا ابھی بہت ٹائم ہے, گھبرائیں نہیں, محنت کرتے رہیں. جو ایم شاید آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں, اگر ایک رستے سے نہیں تو دوسرے رستے سے اچیو ہو جائے گا. ندیم صاحب, تھینک یو فار یور کمنٹس. آپ نے اتنا ٹائم نکال کر تو ہمارے لیے وقت دیا, بہت شکریہ, مہربانی. تھینک یو آل ویری مچ. اس کے ساتھ ہی وی ول پروسیڈ ٹورڈز دا گریجویشن سیریمنی. سو اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایکسائٹمنٹ لیول ہے سب کا, کیونکہ اب ہم اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. جی کوئی کس کی آواز آئی مجھے؟ ہاں, ہمارا آپ کے کہنے سے مجھے یاد ہے, اسٹوڈینٹس تو اپنی جگہ ایکسائٹیڈ ہیں, میں بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوں. اور بہت خوشی ہو رہی ہے ماشاء اللہ سے. ہمارا جب سیکنڈ بیچ نکل رہا ہے, مطلب جب یہ ساری چیزیں اسٹارٹ ہو رہی تھیں تو ایسا لگتا نہیں تھا کہ یہ والا مطلب اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک لگتا نہیں ہے نا ابھی بہت کام ہے, ابھی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اور ماشاء اللہ سے اب جب اچیومنٹ کا وقت آیا تو بہت ہی ایکسائٹمنٹ اور خوشی دونوں بہت ہی زیادہ پیک لیول پہ ہیں. ٹھیک ہے. لیٹس بگن. بالکل. تو اسٹوڈینٹس کیا چیٹ میں بتائیں کیا آپ سمجھ رہے ہیں کس کس کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ملنے والا ہے, اور کون انتظار میں ہے سرٹیفکیٹ کے. کیونکہ آئی نو بہت سے لوگوں نے بڑی ہارڈ ورک کری ہے, بڑا پرومپٹلی جو ہے وہ اپنے اسائنمنٹس اینڈ فیڈ بیک فارمس اور جو بھی ہماری ریکوائرمنٹس تھیں اس کو پورا کیا ہے. تو کم آن گائز, میں اناؤنس نہیں کروں گی اس وقت تک جب تک کہ مجھے کمنٹس نہیں ملیں گے. ہاں بالکل, مریم کو ہم بھی بہت مس کر رہے ہیں. مریم کی آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آج وہ اس وجہ سے ہمیں جوائن نہیں کر سکیں. اور آپ لوگ ان کو دعا کیجیے گا وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں, آج اس لیے وہ آ نہیں سکیں. Hiba is saying hoping to be a graduate. Well, I hope کہ آپ کی wish پوری ہو جائے. Muneeb is saying really excited. We are all excited, Muneeb. Really, really excited for you. Samaya is saying hoping to graduate and really excited. We are excited as well. Hansa is excited. And who else is excited? Safwan is excited. Sonia Saeed and Nadeem Ziad. Welcome in Pharmacist Live. Thank you for your comment. So, اب میں announce کروں فرسٹ نیم کس کا آ رہا ہے, کس کا آ سکتا ہے فرسٹ نیم, کس نے محنت کری ہے سب سے زیادہ. اوکے گائز, سو میں زیادہ آپ لوگوں کو پریشان نہیں کروں گی, اینڈ آئی ول اناؤنس دا فرسٹ گریجویٹ آف آور ٹریننگ پروگرام, منیب الحسن. Wow, Congratulations, Munib. زبردست. Congratulations. So Munib, you've got your certificate. You're welcome, Munib. And you did really hard. You were very prompt in submitting your assignments, very prompt in submitting your feedback forms, and participation level thoda aapka kam tha. Through chat, we could only see you through chat. Thoda participation mein bhi, discussion mein bhi part liya kare. theek hai? And congratulations to you. آج بھی ذرا شکل دکھا دیں تو اچھا ہے. جی آج تو دن ہے, آپ لوگوں کی خوشی کا دن ہے, تو آج تو شکلیں تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ سب کو اپنے کیمراز آن کرنے ہیں. چلیں, وی آر گوئنگ ٹو گو ٹوورڈز آور نیکسٹ گریجویٹ. سو ہو از دیٹ گوئنگ ٹو بی, کس کی باری ہے اب؟ انسا شہباز.
Congratulations, Ansa. Congratulations. Ansa was also very prompt in submitting her assignments and submitting her all the tasks, and she was present in all the sessions. Participation, we didn't see much participation from you, Ansa, so keep on participating in the discussions as well. क्योंकि उसी से फिर आपकी जितनी भी अंदर की होती ना जैसे खालिद साहब ने कहा मिथ्स होती हैं वो बाहर आती हैं, वो रिवील होती हैं, एंड देन यू गेट द आंसर्स फॉर दैट. अगर अंदर हाइड करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा. ठीक है. So participate in the discussion. That's also a skill that you need in your professional life as well. Okay. The next graduate is Shahid Khan. Congratulations, Shahid. Thank you. You're welcome, Shahid. Can I ask something to Shahid? Are you working in pharmacy? अस्सलाम वालेकुम सर. आप फार्मेसी में काम करते हैं? सर मैं अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और इधर ही चमकंदी में एक थोड़ा सा सेटअप है, उसमें सर मैं उसको मैनेज कर रहा हूँ. Excellent. You are on the board. थैंक यू सर. सर यू विल मेंटर इंशाल्लाह. सर मैं आपके नक्शे कदम पर चलूंगा सर. रियली सर आप बहुत अमेजिंग है सर. मैंने आपके सेशन भी थोड़े बहुत ज्वाइन किए और सर मैं आपसे बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ हूँ. Okay, thank you. मेंटर्स की तो हमें बहुत ज़रूरत होती है अपनी लाइफ में, एंड मेंटर अगर हो सामने तो उसके नक्शे कदम पे चलना और भी आसान हो जाता है. ठीक. सो जी बिल्कुल. और मैं तो बहुत ज्यादा कोशिश में हूँ कि मुझे कोई अच्छा सा मेंटोर मिल जाए, बस वो मुझे गाइड करे. ठीक है. नदीम साहब हैं आपके सामने. ही इज देयर टू गाइड यू. इंशाल्लाह मैं उनसे कांटेक्ट में रहूंगा. इंशाल्लाह. जी, तो नेक्स्ट किसकी बारी है? किसको लगता है किसकी बारी होगी? जी मरियम आ गई है हमारे साथ, बट Mariam is here. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. वालेकुम अस्सलाम. आपकी बहुत कमी महसूस हो रही थी मरियम. बस एक्चुअली थोड़ी सी मसरूफियत थी, लेकिन ये कि आई वाज सो एक्साइटेड आज के सेशन के बारे में, और फिर नदीम साहब से भी मिलना था हमें, तो उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे. और कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिन जिनको सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं. तो आई एम वेटिंग. और कौन कौन बाकी है अब हमारे साथ सर्टिफिकेट्स के लिए? अभी काफ़ी लंबी लिस्ट है मरियम, और बहुत सारे लोग हैं जो वो सर्टिफिकेट्स लेके जाएंगे. सो ओके चलें फिर हम देखते हैं आज कौन कौन है, एंड देन वी आर हियर फॉर क्लैपिंग एंड गुड वर्क टू ऑल ऑफ यू. ओके. सो गाइस, किसका नाम आने वाला है? शबनम परवीन. Congratulations, Shabnam. Congratulations, Shabnam. Shabnam, you are here. Would you like to say a few words? वालेकुम अस्सलाम. जी सोनिया वालेकुम अस्सलाम. एक्चुअली मैं पता बिजी थी तो मैं अपना तो देख ही नहीं सकी, बस मोबाइल मेरे हाथ में और मैं थैंक यू सो मच फॉर अमारा एंड ऑल टीम. थैंक यू सो मच. You're welcome Sonia. You deserve it. थैंक यू. जी, तो नेक्स्ट किसका नाम आने वाला है? आई थिंक गेस तो कर गए होंगे लोग. तो नेक्स्ट हमारे ग्रेजुएट हैं खालिद शाह साहब. थैंक यू वेरी मच खालिद साहब. Congratulations. वेल डिजर्व. मुझे डर था जी कि शायद मैं तालियां ही बजाता रह जाऊंगा, मगर मेरे ख्याल में आपकी बदौलत मेरा नाम भी आ गया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. थोड़ा म्यूजिक होना चाहिए अब इसके साथ. जी, तो आगे खालिद साहब के बाद कौन है? खालिद साहब के बाद है दुआ तालपुर. Congratulations, Dua. Congratulations. You're welcome, Dua. Would you like to say a few words, Dua? Yes, ma'am. It's very exciting for me in the whole journey with you.
मुझे बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, और मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में भी अगर आप लोगों ने ऐसी कोई एक्टिविटी की तो मैं जरूर उसमें भी हिस्सा लूंगी. So Dua, are you working No, or are you ma'am, studying? I graduated this year. नहीं है. तो दुआ, इतने सारे आपने सेशंस हमारे साथ लिए, तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज आपको लगी कि ये मुझे अपने प्रोफेशन में अप्लाई करनी है? वैसे तो बहुत सारी हैं. मुझे एंटरप्रेन्योरशिप वाला बहुत अच्छा लगा था. Really? और मैं चाहूंगी में. अच्छा, तो आपका इरादा है बिजनेस करने का? मेरा इरादा है बिल्कुल. अभी तो शुरुआत है मेरी की, तो धीरे धीरे इंशाल्लाह जरूर करूंगी. चले, विश यू चलें, ऑल द great. बेस्ट. हमारी And, बेस्ट विशेस आपके साथ हैं. जी, आई थिंक सबसे चैलेंजिंग फील्ड इस वक्त जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप है, क्योंकि इसमें काम भी बहुत हो रहा है और बहुत सारे लोग एफर्ट्स भी कर रहे हैं, बट अगेन ये कि इट्स अ डिफिकल्ट जर्नी, बहुत चैलेंजिंग होती है. एंड दुआ, कांग्रेचुलेशंस टू यू. और अगर चैलेंज ना हो तो मजा नहीं होता जिंदगी में. चलें, ग्रेट. सही है. चले, let's move on to our next graduate. So who's that gonna be? Sumaya Zubair. Congratulations, Sumaya. Congratulations. Thank you, ma'am. मैम मैं कह रही थी दैट दिस जर्नी वाज क्वाइट अमेजिंग एंड बहुत कुछ सीखने को मिला, और अगर इंशाल्लाह आप लोग आगे भी कुछ इस तरह के सेशन कंडक्ट करेंगे तो आई वुड लव टू जॉइन देम और बी अ पार्ट ऑफ देम. थैंक यू वेरी मच. जितने भी ग्रेजुएट्स यहाँ से पास आउट होकर निकलते हैं, दे जैसे ही आप माहिर अद्वियात के साथ लिंक्ड होते हैं, यू बिकम पार्ट ऑफ माहिर अद्वियात फैमिली. सो यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद भी डोंट फील कि आप माहिर अद्वियात से अलग हो गए हैं, अब आपने सर्टिफिकेट ले लिया. नहीं, you are still part of our family, and being a pharmacist, you will remain part of this family as well. So thank you very much, Sumaya. And would you like to share a few words, Sumaya, regarding कि क्या चीज़ आपने यहाँ से सीखी, and what you think is the most valuable thing that you would like to apply in your career journey? आई थिंक द मोस्ट वैल्यूबल थिंग जो मैंने सीखा था वो था फार्माकोविजिलेंस वाले सेशन में, दैट हाउ कैन वी रिपोर्ट अबाउट सर्टेन थिंग्स, सर्टेन एडवर्स इफेक्ट या जो भी कुछ हो रहा है. आई मीन दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, कि अगर हम इस तरह का कुछ देख रहे हैं तो वी शुड इमीडिएटली रिपोर्ट अबाउट समथिंग लाइक दैट, ताकि बाकी जो लोग हैं वो अफेक्ट ना हो. एंड जो दूसरा सेशन था वो मार्केटिंग का था. तो अगर आप लोग मार्केटिंग पे दूसरा बहुत सारे सेशंस कंडक्ट करेंगे तो आई वुड लव टू जॉइन दैट, इवन फार्माकोविजिलेंस भी. I understand marketing is a quite an interesting subject, and ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है, चाहे आप किसी भी एरिया में काम कर रहे हो, हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, आप इंडस्ट्रियल में काम कर रहे हो. मार्केटिंग आप अब तो मार्केटिंग इज लाइक पर्सनल ब्रांडिंग भी अब इसमें शामिल हो गया. सो मार्केटिंग तो बहुत ब्रॉड सी चीज़ है. तो बहरहाल इंशाल्लाह विल ट्राई कि इसमें हम अच्छे से अच्छे ट्रेनर्स को ला सकें, जो आपको बेहतर से बेहतर चीज़ आपको सिखा सकें. थैंक यू वेरी मच सुमैया. नाउ अब किसकी बारी है? सो हु इज वेटिंग? अब कौन रह गया है? जी, बहुत सारे नाम हैं अभी जो रहते हैं. So who is next? We are excited to see. So चलें, I'll announce the name. That is Atika Hassan. Congratulations, Atika. Atika, congratulations. Thank you so much. It was a great learning experience for me, especially after such a long break from my pharmacy study. एक मिनट आतिका, जी आप बात करिए. जी, बस मैं ये कह रही थी कि बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है मेरा, स्पेशली जो मैंने बीच में इतनी बड़ी ब्रेक मेरे आ गई थी, और थोड़ा सा एक हाउसवाइफ और एक मदर होने के वजह से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था मैनेज करना हमारा जो डेली रूटीन होता है. लेकिन उसके बावजूद एक ऑनलाइन प्रोग्राम होने की वजह से इट वाज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी वेल प्लान्ड. And the reminders from Miss Amara were very helpful, because most of the time we tend to forget because of our commitments, and your time to time reminders were very helpful for me especially. Okay, and thank the you. topics that were selected, they were very appropriate according to the time duration of the program.
تو مجھے لگا کچھ ٹاپکس پر میرا دل نہیں کرتا تھا کہ وہ ختم ہو. میں چاہتی تھی کہ اس میں جو ہے نا وہ پریزنٹیشن ختم نہ ہو, اور جیسے کہ فارماکو ویجیلنس ہو گئی, کاؤنسلنگ اسکلس, OTC میڈیسنس کے حوالے سے جو بھی یہ سارے ٹاپکس تھے. اینڈ آن اے سائڈ نوٹ میں ایک اور چیز مینشن کرنا چاہوں گی کہ ہیونگ ڈاکٹر خالد with us as a participant, it was very inspiring and helpful because he had been giving his opinion and feedback time to time. And despite being on such a senior position, he was I found him very humble and a very down to earth person. Thank you, Dr. Khalid, for being with us. You all are very welcome, Ji. Anything I can contribute towards you, please do let me know. I can't agree more, but because Dr. Khalid کی presence ہمارے لیے بڑی موٹیویشن کا سبب تھی, and especially پاکستان کے اندر جہاں پہ ڈاکٹر اور فارماسسٹ کے درمیان بڑے ایک گیپ ہے, تو انہوں نے آ کے جو ہے اس چیز کو کہا کہ ہر فیلڈ کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو really I really want to admire the presence of Dr. Khalid. Thank you so much. ویلکم ڈاکٹر خالد. جب مجھے انیشلی بتایا تھا کہ آپ بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگا, اور آپ کے آنے سے اس ٹیم کی جو نیکسٹ پروگرام ہوگا وہ اور بھی بیٹر ہو جائے گا, آپ دیکھیے گا. اور عتیقہ آپ کے لیے ویلکم. مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایک مدر ہو کے آپ نے یہ ساری کلاسز اٹینڈ کی. کنگریچولیشن. میں نے اس عمر میں ماسٹرز کیا ہے پچھلے 2 سال میں. آئی کین انڈرسٹینڈ. Thank you so much, sir. Congratulations to you too, Nadeem صاحب. Thank you. Okay, so اب نیکسٹ کون ہے ہمارا؟ جی تو نیکسٹ گریجویٹ ہیں عائشہ زمان. Congratulations, Aisha. Congratulations, Aisha. Thank you very much. Thank you, team, for this wonderful effort. I'm actually, I'm also a pharmacist, and I have 10 years of experience working in regulatory affairs in different pharmaceutical organizations. So, Sanofi, and Johnson & Johnson's, and currently Pfizer. So my intentions was just to, join and refresh my coursework, I would say, جو کہ ہم ایک عرصے میں بھول جاتے ہیں سارا کچھ. تو یہ اپرچونٹی جو ہے یہ بہت ہی فروٹفل رہی میرے لیے. I learned a lot, اور کچھ چیزیں جو میں بھول گئی تھی وہ تو پیسج آف ٹائم وہ سب میرے لیے یعنی کہ ریفریش ہوا, تھوڑی لرننگ میری اپڈیٹ ہوئی. تو it's a good I would say initiative, and I would want کہ آپ اسی طریقے سے کنٹینیو کریں تاکہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ ہم جیسے لوگ جو پہلے پڑھ چکے ہیں اور بھول گئے ہوں ان کو بھی اپرچونیٹی مل جائے یہ ریفریش کرنے کا نا. تھینک یو سو مچ. You're welcome, Aisha. That was such a valuable feedback. And I really appreciate ایسے لوگ جو فیلڈ میں ہیں اور کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں, and they join us and they share کہ ہماری چیزیں ریفریش ہوئی ہیں. So it's میرے پاس sometimes الفاظ نہیں ہوتے to share my own emotional feelings, but I really کیا کہوں, I'm really happy for all of you کہ آپ نے یہاں پر آ کے اتنا سب کچھ سیکھا. اینڈ sometimes I feel like میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں آپ لوگوں کی بات سن کر, کیونکہ اس ساری ٹریننگ کے پیچھے موٹیو یہی ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے سیکھ کے جائیں, آپ یہاں پر سے لرن کر کے جائیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو. اور ہمارا پرپز ہی یہی ہے پورا ماہر ادویات ٹیم کا, جو بھی ہم کام کرتے ہیں ہمارا ویژن, ہمارا مشن یہی ہے کہ ہم کمیونٹی کے لیے زیادہ زیادہ سرو کر سکیں. سو تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں کے فیڈ بیک سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم وہ منزل قریب پہنچتے جا رہے ہیں. ابھی منزل دور ہے بہت, لیکن ہم قدم بڑھاتے جا رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. Great. So now who is next, Amara? So I think this is the last graduate but not the least, and that is kaun hoga? Safwan Rizvi. Congratulations Safwan. Ji, So is Safwan with us? Yes, he is with us. So Safwan, would you like to come forward and say a few words? Thank you everyone. Thank you team Mahir Adviyat. It was very informative session so far. I have learned a lot during these courses.
and inshallah next time I'll also join the other whenever you are taking or doing this, inshallah. Thank you everyone. ठीक है सफान, एक बात जो मैंने सबसे पूछी वो आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि what was most valuable for you? Miss, I think entrepreneurship was very well presented, was very good, and second thing, the marketing side, it was very well. Inshallah I'll be doing that as well. So इंशाल्लाह I wish you all the best. Thank you, And marketing and entrepreneurship दोनों बहुत ही एक्सपीरियंशियल किस्म के सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आप जितना भी कोर्स वर्क कर लें, जब तक कि आप मैदान में नहीं उतरते आप वो चीज़ें जो है उसी वक्त क्लियर होना शुरू हो जाती हैं. So thank you very much for being with us and we wish you all, जितने भी लोग यहाँ से ग्रेजुएट करके निकले हैं और जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया हमारे साथ, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद वंस अगेन. एंड हमारी टीम में से अगर कोई कुछ वर्ड्स ऐड करना चाहे तो दे आर मोस्ट वेलकम. श्योर, अगर मैं भी टीम में हूँ एनीवे. नहीं, आप हैं बिल्कुल. बोल पड़ा तो बोल देता हूँ. आप कैप्टन हैं सर. मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सारा प्रोग्राम हुआ और सबने पार्टिसिपेट किया और आज हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं. सबसे पहले सबको कांग्रेचुलेशन. कोई भी चीज़ लर्न करने के लिए एक मिनट बहुत मुश्किल होता है और आप बहुत स्ट्रेस से, और आई अप्रिशिएट एवरीबडी ट्राइंग टू लर्न. मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि फ्रॉम नाउ ऑन you need to be more focused on what you want to do and try to be more involved in pharmacy. क्योंकि मैं हमेशा फील करता हूँ अगर फार्मासिस्ट पाकिस्तान में खुद लीड नहीं करेंगे, आपको कोई आके नहीं ले जाएगा, आपको कोई आके नहीं कहेगा जी आइए आप ये बन जाइए. तो प्लीज़ कीप वर्किंग और आप मेंटोर ढूंढते रहें, उनसे पूछते रहें, और जितना आप खुद इन्वॉल्व होंगे और आपके लिए बेहतर होगा. Congratulations. Nida, are you here? So would you like to say a few words as well? बिल्कुल, आई एम हियर और बहुत खुशी हो रही है मुझको सबको देख के. और मेरा भी बस एक यही इंस्टेंस है कि आप कोई भी चीज़ जो है, कोई भी अगर आप प्रोफेशन की तरफ मेहनत करते हैं वो कम या ज़्यादा नहीं होती. आप जो है परसिस्टेंस से कहीं पे भी पहुंच सकते हैं. अगर आपके अंदर पैशन है तो ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में जो आप ना कर सकें, चाहे वो आपके कैरियर के अंदर हो, चाहे वो आपके घर के अंदर हो. आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपके अंदर पैशन है और आप वो करना चाहते हैं. तो फार्मासिस्ट की इस वक्त हमारी कम्युनिटी में पाकिस्तान में सख्त ज़रूरत है, मतलब एक अच्छे फार्मासिस्ट की. तो हमारी कोशिश यही है कि हम फार्मेसी और एक फार्मासिस्ट का जो है एक सही चेहरा जो है वो कम्युनिटी में दिखा सकें, क्योंकि इन मेडिकल स्टोर्स और नॉन प्रोफेशनल लोगों की वजह से जो है अभी हमारा लोगों के अंदर इतनी रिकॉग्निशन नहीं है. लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो वाली बात नहीं है जो आज से और 7-8 साल पहले थी. लेकिन ये है कि अगर कोई फार्मासिस्ट कोई पर्सनल लेवल पे ही ये काम करे और सोचे कि नहीं सिर्फ एक मेरे करने से क्या होगा, ये ना सोचे, और सबको अपने अपने लेवल पे जिस तरह से भी हो. अब तो हमने ये देखा कि फार्मेसी में सिर्फ अब हॉस्पिटल और इंडस्ट्री नहीं रहा है, बल्कि इतनी सारी फील्ड्स आ गई हैं. तो जो जिसका जहाँ इंटरेस्ट है, जिसको जहाँ मौका मिल रहा है, वो वहाँ अपने आप को जो है हार्ड वर्क से प्रूव करे. और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब जो है हम लोगों का फार्मेसी जो है वो एक जिस तरह बाहर मुल्कों में एक टॉप फर्स्ट और सेकंड थर्ड प्रोफेशंस के अंदर आता है, तो पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह ताला फार्मेसी टॉप 3 पोजीशंस में आएगा इंशाल्लाह. अच्छा ठीक है. जस्ट अच्छा, आई थिंक एक सर्टिफिकेट और रह गया है किसी का. सो सॉरी. Hiba, your name is also there in the certificate, so I'm really sorry. आप many heart attacks दे रही हैं लोगों को. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. इट्स ओके मैम, हो जाता है कभी कभी. ये आज का सरप्राइज है. So many congratulations
Congratulations, Hiba. Yeah, I think Hiba. Hiba के लिए clapping हो जाए. थैंक यू मैम. Congratulations, Siba. Congratulations. एक चीज़ मुझे ऐड करनी थी मैम अपनी सारे सेशन की जितनी भी हमारी जर्नी रही है. व्हेन आई केम अक्रॉस माहिर अद्वियात का जो पेज है, तो आई वाज वेरी मच अमेज्ड कि जो भी बंदा इसके पीछे है या जो भी टीम इसके पीछे काम कर रही है, लोगों को गाइडेंस दे रही है, वो बहुत ही एक अच्छी चीज़ है. और ये मैंने इतना आपको कॉमनली देखने को नहीं मिलता. जब हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन हुआ और आप सब ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, आई वाज वेरी हैप्पी कि जितने भी लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं, फार्मेसी के हैं, सारी फीमेल्स हैं. तो इट वाज यू नो अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मतलब आई वाज नॉट थिंकिंग कि ये एक माशाल्लाह से इतना प्रोग्रेस देखने को मिलेगा. और जिस तरह से खालिद साहब ने और नदीम साहब ने बात की कि यू नीड टू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग, आपने ख़ुद अपने वेज बनाने हैं, ख़ुद अपने लिए एफ़र्ट करनी है. तो यही चीज़ लैक करी थी कि हम लोग बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखते हैं अपने आप को, हम लोग आगे ग्रो नहीं करते. तो ये सेशन एक रिमाइंडर है हम सब के लिए कि यू ऑल कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. So thank you for making all of us a part of it. This is really motivating. And वही बात आपने बिल्कुल सही की कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं और तो आप बिल्कुल कर सकते हैं. और बाकी ये कि हमारी टीम को अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एंड इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी रियली वांट यू टू ऑल्सो कि आप भी इसी तरह से एक्सप्लोर करें चीज़ों को. एंड इफ यू हैव something in your mind, please do share with us ताकि हमारी इम्प्रूवमेंट भी हो सके एंड मोटिवेट भी हो सके हम साथ साथ. भी आई ऑलवेज से कि हम जो है पॉजिटिव फीडबैक्स हमें मिलते हैं वो बहुत मोटिवेटिंग होते हैं और हमारा हौसला बढ़ता है उनसे कि हम इससे मज़ीद और काम कर सकें. और वो भी फीडबैक्स हमारे लिए अवेलेबल होते हैं जिनमें कोई हमें एडवाइस देता है, कोई क्रिटिसिज्म आता है, तो वी डोंट टेक इट नेगेटिवली, वी ऑलवेज टेक इट पॉजिटिवली एंड वी सी दीज एरियाज एज आवर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट. क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, एवरीथिंग हैज़ to be improved by time, and the reason why we ask you all to give us feedbacks is because we want to learn with you guys. तो जब तक कि हम इस एंड पे बैठे हुए हैं, हम यहाँ से डिलीवर कर रहे हैं, तो रिसीविंग एंड पे आप लोग हैं. जब तक रिसीविंग एंड वाले हमें ये नहीं बताएंगे कि जो हम आपको डिलीवर कर रहे हैं वो आपको सही तरह से जैसे हम चाह रहे थे वैसा मिल गया है, आपको उससे अच्छा मिल गया तो वेल एंड गुड, उस जैसा नहीं मिल सका, कहीं कमी रह गई, so that gives us an indication that this is the area where we need to improve. So you're all welcome to Mahir Adviyat, and Mahir Adviyat is always open for you guys. Jahan bhi, being a pharmacist, you need our support, and we need your support as well, because you are going to be the ambassadors and advocates of Mahir Adviyat. जितने भी बाहर के लोग जिन्होंने अभी माहिर अद्वियात से उनका अट्रैक्शन नहीं रहा, उन्होंने हमारी ट्रेनिंग्स नहीं ली, या उनको अभी आइडिया नहीं है कि पता नहीं किस तरह का प्रोग्राम होता है और क्या सिखाते हैं क्या नहीं सिखाते, यू आर आवर एम्बेसडर्स. सो हम आपकी बहुत कदर करते हैं कि आपने हमारे साथ ज्वाइन किया, हमें अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें. सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा उसी वक्त ही आता है जब लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बिकॉज दैट लीड्स टू हेल्दी डिस्कशन. एंड हमारी भी इंसाइट्स, हमें भी नई इंसाइट्स मिलती हैं कि ओह अच्छा ये भी एक चैलेंज था, या ये भी एक एक्सपीरियंस किसी ने सीखा या उससे लर्न किया. सो दैट गिव्स अस अपॉर्चुनिटी टू लर्न एज वेल. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर. मैं बस एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी हमारा, कि हम ये इतनी मेहनत तो कर रहे हैं और करते हैं, तो अगर मैं आप लोगों से चाहूँगी कि अगर आज से कुछ महीनों बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, अगर आप हमारी ट्रेनिंग में से किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं या इस चीज़ कहीं पर आपके काम आती है हमारी ट्रेनिंग, कोई भी पार्ट आपको लगता है कि जी ये मैंने यहाँ से सीखा था, तो वी वुड रियली लाइक कि अगर आप हमें ईमेल लिखें या हमें ये बताएं कि किस तरीके से आप हमारी ट्रेनिंग ने आपकी हेल्प की. तो इससे जो है ना वो हमको एक क्या कहना चाहिए, हमें एक फीडबैक मिलेगा और एक हमें पता चलेगा कि हमारी जो ट्रेनिंग है वो कहाँ पे लोगों के काम आ सकती है. तो बिल्कुल अब माहिर अद्वियात आप सबका भी प्लेटफॉर्म बन चुका है, आप सभी माहिर अद्वियात की टीम हो चुके हैं, तो प्लीज़ बी इन कॉन्टैक्ट. और जहाँ पे अगर आपको कहीं पे यूज़ होता है, हमारी ट्रेनिंग से कहीं पे भी यूज़फुलनेस नज़र आती है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करते हुए, तो प्लीज़ ज़रूर हमें इन्फॉर्म करें.
So we would really like to know. निदा आप बिल्कुल, मैं सेकंड करूंगी आपकी बात को. एंड विद दैट मैं एक बात जो मैंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान भी गई थी फार्माकोविजिलेंस की, बिकॉज फार्माकोविजिलेंस अगर मैं बात करूं तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है और मुझे खुद भी लगा कि एक तशनगी रह गई, बिकॉज 2 घंटे के अंदर हम तमाम चीज़ें कंप्लीट नहीं कर सकते थे. तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर इफ़ यू वांट टू डिस्कस मोर हम उस पर एक सेशन कर लेंगे अलग से, ताकि क्योंकि जैसे इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है या ड्रैप की जो गाइडलाइंस की बात आती है, तो वी कैन डिस्कस इन दैट सेशन. तो आप अपनी सजेशन हमें ज़रूर दीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर हम एक सेशन अरेंज कर देंगे, ठीक है? So be in touch with Mahir Adviyat and you will be notified through our page, जहाँ पर भी हम पोस्ट करते हैं, through LinkedIn, Facebook, Instagram, wherever you are. We post everywhere and also on YouTube as well. थोड़ा बहुत हम YouTube पे भी एक्टिव हैं. ओके मरियम, आप ले लीजिए प्लीज मैम. ओके, लेट मी हाइड द मैसेजेस एंड नाउ आई एम टेकिंग. मैं बड़ी देर से आया हूँ, मेरी 2 तस्वीरें लीजिएगा. Me too. ओके, ग्रेट, डन. थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. सो वैसे पर्सनली मेरा अगर लास्ट मैसेज है, मुझे बड़ा मज़ा आया इस ट्रेनिंग के दौरान एंड आई होप सबने एंजॉय किया होगा. और जी सुमैया को भी हमने देख लिया फाइनली. और लिटरली जब डाइवर्स लोग होते हैं, डिफरेंट फील्ड से होते हैं, तो डिस्कशन का एक अलग ही जो है वो मज़ा होता है. फिर ये कि जब जहाँ पे डिस्कशन होती हैं और डिफरेंट फील्ड से आप डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंसेस जब नोट कर रहे होते हैं ना, तो ये भी एक मोटिवेट करता है आपको अपनी फील्ड में कि आप कहाँ हैं और नेक्स्ट लेवल पे आप कहाँ जाना चाह रहे हैं. एंड एक बात कहूँगी हम कि वी नो पाकिस्तान के अंदर स्पेशली स्टार्ट में करियर गाइडेंस हमें उस तरह से नहीं मिल रही होती, तो हमें लगता है कि आगे बड़ा मुश्किल है सब कुछ. लेकिन विद टाइम जब आप स्ट्रगल करते हैं, देखिए स्ट्रगल की तो आई थिंक ज़रूरत हर फील्ड में ही होती है, लेकिन ये कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. अब तो अगर हम देखें तो हमारे पास सीनियर फार्मासिस्ट भी मौजूद हैं जो हमें गाइडेंस देने के लिए तैयार है. एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगती है कि बहुत सारे फार्मासिस्ट ऐसे हैं जो पाकिस्तान से मूव भी कर गए हैं, बट दे आर सिंसियर इनफ टू प्रोवाइड अस गाइडेंस. तो उनको देखते हुए उनकी जर्नी को देखें एंड देन फिर ये कि स्ट्रगल मुसलसल करें और आपको फिर समझ आ जाता है कि नाउ फाइनली हमें किस फील्ड में जाना है और फिर वहाँ आप सेटिस्फाई विद पैशन के साथ काम करते हैं. तो बस हमें हिम्मत नहीं हारनी और लगे रहना है, तो इंशाल्लाह जो हम चाहते हैं वो हम ज़रूर हासिल करेंगे. तो ये मेरा लास्ट मैसेज था. आई थिंक अगर इसके बाद किसी के कोई कमेंट नहीं है तो वी कैन क्लोज दिस सेशन. बिल्कुल मरियम, थैंक यू, जज़ाकल्लाह टू ऑल ऑफ यू. वाकई बहुत मज़ा आया और गुड बायज आर ऑलवेज हार्ड. इंशाल्लाह फिर मिलेंगे. इंशाल्लाह ये कहना चाहिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे सून किसी और सेशन में. इंशाल्लाह. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जैसा कि मरीम ने कहा दोबारा मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़. ओके देन, अल्लाह हाफिज़. Allah Hafiz. टेक केयर.